टी आई के जो कारकुन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उनको सब कुछ मालूम है कि उनका लीडर यू टर्न ले रहा है, फ्रांसीसी सबीर का मसला था या आसिया मुबीना के बाद देख लो, और जब खत्म नबुव्वत के कानून में चेंजिंग हो रही थी तो इमरान खान के बयानात मौजूद हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर था लेकिन हम बाहर नहीं निकले, उन्होंने भी पूरा नून लीग का साथ दिया था। तो ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी ये जो नौजवान है ये क्यों भटके हुए हैं, क्या फर्क क्या है कि सब कुछ इनके पास हकीकत इनके सामने है लेकिन फिर भी वे हक को पहचानने में अनकारियां, क्या वजह है? उस पर जितनी भी दबाव आ जाए, उसको जितना भी दबाया जाए ना वो फिर उछल के आता है। अगो हटो ना भाई सारे, अगो हटो। ए जहाज चौक के जितने आज ये कुरान की हुर्मत के लिए ये गाल दे रहे हैं, इन्होंने कुरान की हुर्मत के लिए गाल उस वक्त देनी थी, साहिब कुरान की हुर्मत के लिए गाल उस वक्त देनी थी जब फ्रांस के साथ मसला था। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज मियाँ वाली में एहतजाज हो रहा है, स्वीडन में जो गुस्ताखी किया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ 3 बड़ी ताकतें हैं जो तहरीक-ए-लबैक, PTI और PDM की जमातों ने एहतजाज का कॉल किया है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं तो सिर्फ तहरीक-ए-लबैक के आदमी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हाशिम रिजवी साहब है, PTI के सीनियर रहनुमा, हम उससे बात करते हैं। तहरीक-ए-लबैक के सीनियर रहनुमा हाशिम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब, ये क्या बात है कि देख रहे हैं कि इमरान खान ने भी कॉल दे दिया है और ये इमरान खान का गढ़ है। सब लोगों को मालूम है कि मियाँ वाली इमरान खान का मरकज है और 1-1.5 महीने पहले जहाँ PF को जहाज़ को जलाया गया, PF गिराई गई, इतनी तादाद में ये लोग हैं। लेकिन आज जब कुरान पाक की हुर्मत की बात आई और इनकी लीडर की कॉल थी, लेकिन हम तकरीबन 35 किलोमीटर रास्ते में हम गाड़ी में आए, कहीं भी हमको PTI का एक झंडा भी नजर नहीं आया और यहाँ भी सिर्फ 2 झंडे वाले खड़े हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वैसे तो ये मजलूम है, आप इनके बारे में बात हम करना ही नहीं चाहते। इनके बारे में इनके सामने तो बात हम उस वक्त करते थे जब ये बात के मुकाबले में गोली मारते थे। अब तो ये मजलूम है बेचारे। खैर, बात इतनी है कि ये आज 2 झंडे इसलिए खड़े हैं कि ये हक पर शुरू से नहीं थे। आज ये कुरान की हुर्मत के लिए ये गाल दे रहे हैं। इन्होंने कुरान की हुर्मत के लिए गाल उस वक्त देनी थी, साहिब कुरान की हुर्मत के लिए गाल उस वक्त देनी थी जब फ्रांस के साथ मसला था। उस वक्त हुजूर की इज्जत के लिए गाल देनी थी जब आसिया मलूना को रिहा किया जा रहा था। उस वक्त गाल देनी थी जब नामूज़ रिसालत के और खत्म नबुव्वत के कानून पर खिलवाड़ किया जा रहा था असेंबली में। वो मुख्तार सफ़ी के सिपाही पहुंचे ना, यजीद के जो मारने वाली उसकी फौज थी, तो मुख्तार सफ़ी ने उसको चुन कर मारा। तो जब वो पहुंचे उसके सिपाही अमर बिन साद जो यजीदी फौज के सिपह सालार था, तो दरवाजे से पहुंचे ना, तो दरवाज़ा खड़काया तो पुत्र आया और कहने लगा अब्बा जी मेरे नफल पढ़ रहे हैं। तो मुख्तार सफ़ी के सिपाहियाँ गया अब्बे नू जाके कह नफल उस वक्त पढ़ने हैं जिस वक्त अपना लश्कर लैके यजीद का इमाम हुसैन के मुकाबले जा जाए। हुण नफलों का केड़ा फायदा है, हुण हुर्मत कुरान का केड़ा फायदा है? जिस वेले हुजूर के गुलामां नू गोलियां मार रहा है उस वक्त हुजूर के गुलामां दे नाल खड़ के आलम कुफर नू पैगाम देंदा असीं हुजूर नाल गद्दारी नहीं कर सकते। हुर्मत कुरान साहिब कुरान की अजमत की गल करदा फायदा तो उस वेले है। अच्छा हसन साहब, हम देख रहे हैं कि जो PTI वाले 2 या 3 झंडे उठा के खड़े हैं, ये तो मेरे ख्याल है खुद जलील होने के लिए जहाँ आए हुए हैं। जैसा कि बाबा जी ने कहा था ना कि अल्लाह उन्होंने गिन ले कल्ला कल्ला जलील करना है, कि ये तो इनके लिए उल्टा शर्मिंदगी का बहस बन रहा है। अभी जहाँ से मैं उनके पास भी जाऊँगा कि भाई आप ये 2 झंडे शो करके पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि ये इमरान खान का गढ़ है। और यही तहरीक-ए-लबैक का दावा था कि इन लोगों का इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, इनका सब कुछ ना इस्लाम ना पाकिस्तान ना अवाम, इनका सिर्फ तल्लक इमरान खान से है। तो मेरा ख्याल है ये 2 झंडे उतार के ये खुद अपनी शर्मिंदगी का बहस बन रहे हैं। ये तो अपनी शर्मिंदगी का बहस बन ही रहे हैं। असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि जो हक पर होता है ना उस पर जितनी भी दबाव आ जाए, उसको जितना भी दबाया जाए ना वो फिर उछल के आता है। अगो हटो ना भाई सारे, अगो हटो। ए जहाज चौक के जिथे सानू 250 साल पहले इतने गिरफ्तार किया गया, साढ़ा 150 बंदा इतों गिरफ्तार किया गया। असी जहाज में हाथ भी नहीं लाया, असी सरकारी इमारत नहीं चलाइया, नाल पुलिस खिदमत मरकज है, असी इसनू नहीं साड़िया, नाल अदालतां के रिकॉर्ड नहीं साड़े, उन्होंने सारे ने अपने लीडर वास्ते, असी हुजूर वास्ते निकलिया तो वाकई मुल्क का पता भी नहीं बनया। ये गल है कि असी हक ते सा, असी नुकसान नहीं किया, हथकड़ियां लवाइया, पूरा रमजान वाला महीना ईदा भी जेल गुजारियां, लेकिन असी मुल्क का एक पत्ता भी नहीं तोड़िया, चुप करके जेल टुर गया। अज फिर भी इतने लबैक के नारे लग रहे कि नहीं लग रहे। ये हक होने की निशानी है ना, हक होने की निशानी जी 2 दिन नहीं गुजरे
تو ڈنڈا چڑھیا تو پھر جناب سبحان اللہ میاں والی پورے ایک ڈنڈا آپ بچے. پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ ان کا لیڈر یو ٹرن لے رہا ہے, فرانسیسی سفیر کا مسئلہ تھا, یا آسیہ مبینہ کے بعد دیکھ لو, اور جب ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہو رہی تھی تو عمران خان کے بیانات موجود ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر پریشر تھا لیکن ہم باہر نہیں نکلے, انہوں نے بھی پورا نون لیگ کا ساتھ دیا تھا. تو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ جو نوجوان ہیں یہ کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیا فرق کیا ہے کہ سب کچھ ان کے پاس حقیقت ان کے سامنے ہے لیکن پھر بھی یہ حق کو پہچاننے میں انکار دیا؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دین سے بیزار قوم اتنی ہے, اور مولویوں کا بھی یہ تو قصور ہے کہ انہوں نے شروع سے حق بیان نہیں کیا. اب ہم کسی کے سامنے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے نیا دین نکالا. ہم نے کیا نیا نہیں ہے, اگر کسی نے بیان نہیں کیا تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے نا. اور صحابہ حضور کی جن کے لیے کتنے تک نکل گئے, لیکن ان کے لیے پیغام اب یہی ہے کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے, ایک شعر پڑھتے تھے, کتنی وفا حضور سے ضرور کرنی ہے. یہ اپنے دل کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارا دل عمران کے ساتھ ہے یا دین اسلام کے ساتھ ہے. بابا جی شعر پڑھتے تھے کہ اتنی وفا حضور سے ضرور کرنی ہے, جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو میرا فقیر آیا. اتنی وفا صاحب نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے عمران خان نے ایک ویڈیو بیان میں, میں نہ کوئی عالم ہوں نہ مفتی ہوں, اور ماشاء اللہ دینی تعلیم رکھنے والے ہیں, کہ اس نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی جو ظلم برداشت کرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. اس کے اوپر تھوڑی رہنمائی فرمائیں, کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی مکی زندگی دیکھتے ہیں, تو وہاں تو ہم کو ایسا کوئی حکم نہیں ملا کہ بھئی آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا آپ کے اوپر پابندیاں ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مر جاؤ. یہ عمران خان کا واضح ویڈیو بیان ہے, یہ بار بار گستاخیاں کرتا ہے, بار بار بے ادبیاں کرتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اصل میں جو مرزائی نواز ہے اور جو وہ شروع سے اس کا ذہن ہے وہ لانچ کیا گیا, وہ تیار کیا گیا, تو اس نے تو ایسی گفتگو کرنی ہے. باقی رہی ظلم کی بات, تو سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ حضور کی عزت پر گستاخی ہوئی, حضور کی گستاخیاں ہوئی, حضور کے خاکے بنے, اور مسلم امہ کے حکمران جو ہے وہ خاموش رہے. اور اب بھی جو ہے حکمران وہ فرضی احتجاج کی کالیں دے رہے ہیں کہ احتجاج کریں. ان کا کام تو احتجاج نہیں ہوتا, جو حکمرانی بھی ہوتا ہے اس کا کام احتجاج نہیں ہوتا. اس لیے یہ سراسر یہ تو ہے ہی ان کا جو سارا کا لاز کیا ہوگا, تو اس نے تو ایسے بکواس کرنے ہیں. لاسٹ میں عادل صاحب آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ حضور کی عزت اور حضور کے دین کے لیے, حرمت قرآن کے لیے, ہاں صرف قرآن کی حرمت کے لیے نہیں بلکہ صاحب قرآن کی حرمت کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی, اور یہ ملک جس نام پر جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اسی مشن پر اور اسی مقصد پر جب تک نہیں آتا اس ملک میں کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ کلمے کے نام پر بنا ہے تو یہ چلے گا بھی حضور کے نظام, حضور کے نظام کے لیے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی.